जय जगन्नाथ सांगमाने आज भिडियो आम गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी केते कौन 2025-26 मसीह +3 कटअप जाइला से विषय में आलोचना करवा। तो देखुथे आम सर्वप्रथम आसीगलु साम्सर ऑफिशियल वेबसाइट उपर एठारे सेशन टा चूज करवा 2025-26 डिस्ट्रिक्ट चूज करवा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट देखिपारे आसीगला संबलपुर डिस्ट्रिक्ट चूज कलु एठारे कॉलेजटा सिलेक्ट करवा गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी देखु आसीगला गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी देखा फास्ट सिलेक्शन उपर शो क्लिक करवा देखिपारे आपण सामने आसीगला आर्ट्स स्ट्रीम रे जियोग्राफी सब्जेक्ट रे ऑनर्स रखिले जनरल पिलांको पई जाइथिला 86% एवं एसटी पिलांको पई 80.67%, एससी पिलांको पई 83.67% एवं एससीबीसी पिलांको पई 83.50% जाइथिला गत वर्ष। एटा 2025-26 मसीहार कटअप सेपरी आर्ट्स रे इंग्लिश ऑनर्स रे जाइथिला जनरल पिलांको पई 87.83% एवं एसटी पिलांको पई जाइथिला 76%, एससी पिलांको पई जाइथिला 80.83% एवं एससीबीसी पिलांको पई जाइथिला 85.83%। सेपरी हिंदी रे जो माने ऑनर्स रखिबे सेमानक पई जाइथिला जनरल पिलांको पई 85.67%, एसटी पिलांको पई 74.67%, एससी पिलांको पई 77.83% एवं एससीबीसी पिलांको पई 84%। सेपरी हिस्ट्री ऑनर्स रे जनरल पिलांको पई जाइथिला 85.83%, एसटी पिलांको पई जाइथिला 77%, एससी पिलांको पई जाइथिला 81.50% एवं एससीबीसी पिलांको पई जाइथिला 84.67%। सेपरी आर्ट्स रे जो माने मैथमेटिक्स ऑनर्स रखिबे जनरल पिलांको पई जाइथिला 74.67%, एसटी पिलांको पई जाइथिला 47.67%, एससी पिलांको पई जाइथिला 55% एवं एससीबीसी पिलांको पई जाइथिला 65.33%। सेपरी ओडिया ऑनर्स रे जनरल पिलांको पई जाइथिला 85.50%, एसटी पिलांको पई जाइथिला 74.67% एवं एससी पिलांको पई जाइथिला 81.33% एवं एससीबीसी पिलांको पई जाइथिला 85%। सेपरी देखि पारथे पॉलिटिकल साइंस रे जनरल को पई 86%, एसटी पिलांको पई 77.83%, एससी पिलांको पई 81.33% एवं एससीबीसी पिलांको पई 85% कटअप जाइथिला। सेपरी फिलोसफी ऑनर्स रे जनरल को पई 74.20, एसटी पिलांको पई 60.17, एससी पई 60%, एससीबीसी पई 66.93%। सेपरी साइकोलॉजी रे जनरल पिलांको पई 76.50%, एसटी पिलांको पई 56%, एससी पिलांको पई 63.60% एवं एससीबीसी पिलांको पई 64.33% जाइथिला। सेपरी स्टैटिस्टिक्स रे मध्य जनरल पिलांको पई जनरल 72.80%, एसटी को पई 43.33%, एससी पिलांको पई 50.67% एवं एससीबीसी पिलांको पई 58.50%। सेपरी संस्कृत रे जनरल 78, एसटी 54.50, एससी 52.50 एवं एससीबीसी 74.33। सेपरी सोशियोलॉजी रे जनरल को पई 80.33, एसटी को पई 67.83, एससी पिलांको पई 72%, एससीबीसी पिलांको पई 75.67% जाइथिला। सेपरी देखि पाथे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन रो मध्य सेपरी बीएबीएड इकोनॉमिक्स पई जाइथिला जनरल को पई 80.17%, एसटी को पई 83.44%, एससी पिलांको पई 86.50% एवं एससीबीसी पिलांको पई 91.67% जाइथिला। सेपरी बीएबीएड इंग्लिश मत देखि पारथिबे जनरल को पई जाइथिला 92.33%, एसटी पिलांको पई 85.33%, एससी पिलांको पई 86.80%। सेपरी बीएबीएड मत देखि पारथिबे जो माने जियोग्राफी रे बीएबीएड करिवे सेमानक पई जनरल रे 92.33% जाइथिला, एसटी पिलांको पई 90.60%, एससीबीसी को पई 92.33 देखि पारथिबे। सेपरी हिस्ट्री रे ओडिया रे पॉलिटिकल साइंस रे कॉमर्स कथा देखिया ताहेले कॉमर्स रे जनरल पिलांको पई जाइथिला 81.50%,
ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 56.50%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 59.20%, SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 60%। ସେପରି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ରଖିବେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 90.80%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 78.50%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 84.33% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 88.33%। ସେପରି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 90.50, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 77.80, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 86.50% ଯାଇଥିଲା। SCBCରେ 90% ଯାଇଥିଲା କଟଅଫ୍। ସେପରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 90.67%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 81%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 84%, SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 89.33%। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିବା ଉପର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 84.83%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 61%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 60% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 81% ଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରଖିବେ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 77.67%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 67.60%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 72.80% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 71.80%। ସେପରି BSc BEd ଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଜେନେରାଲ୍ 93.83, ST 86.67, SC 92.50 ଏବଂ SCBC 93.17% ଯାଇଥିଲା। ସେପରି BSc BEd ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 94%, STଙ୍କ ପାଇଁ 88%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 89.33% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 93.50% ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ BSc BEd କରିବେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 94.33, ST 85.83, SC 91.83, SCBC 94% ଯାଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ BSc BEd ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଯେତେ ଯାଇଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବଟନି ଅନର୍ସରେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 87.60%, STଙ୍କ ପାଇଁ 79%, SCଙ୍କ ପାଇଁ 82.50% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 87% ଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 91%, STଙ୍କ ପାଇଁ 82.17%, SCଙ୍କ ପାଇଁ 87.20%, SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 90% ଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 80% ଯାଇଥିଲା ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 68.20, SC ପାଇଁ 73.67, SCBC ପାଇଁ 74.33% ଯାଇଥିଲା। ସେପରି BSc BEd ଇନ୍ ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା 94.60%, ST ପିଲା 88.67%, SC ପିଲା 88.33% ଏବଂ SCBC ପିଲା 93.60% ଯାଇଥିଲା। ସେପରି BSc BEd ଇନ୍ ବୋଟାନି ଅନର୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 94%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 87%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 88.17% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 93.80% ଯାଇଥିଲା। ସେପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଥା ଦେଖିବା ତ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 85.50%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 72.67%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 79.50 ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 83.17% ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବ BSc ଇନ୍ IST ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ରହିଛି ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 75.83%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 45.83% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 71%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 63.60% ରହିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଯେଉଁ BBAରେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 81%, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 45.33%, SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 55.40% ଏବଂ SCBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 72.33%। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଯେଉଁ 2025-26 ମସିହାର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଥିଲା GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ଏଭଳି
ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।